또 제가 수나라서 तो गुलना डॉक्यूमेंटेशन भी उठा हम रियाद में अथे जो नॉर्मल चाहिए रियाद में जा कसो डॉक्यूमेंटेशन दिया गया हिसाब में थे तो मोदी के लिए तो अन्य था जो को निवाडे डबू यो छ इतिहास चाहिँ काल खण्ड तो डक्टर रिकॉर्ड हिसाब और YouTube चैनल में प्ले ना जो जा कसो चाहिँ रिकॉर्ड वे जो आ ये विषय वस्तु ले हुने निवाडे डबू यो छ विशुद्ध यो नेवाटे छ छाता संगठन ठुके दुले चाहिँ दकोन्यो के जप्त नन्यो सिगत बोलित नन्यो कोट चाहिँ दकोन्यो नेवाटे डबु हिसाबमा नेपाल सरकार चाहिँ हेल्थली सिक माग्यो सुन चीज लोक सेवा ल्याटो जिमा या हवे जुसा छ नेपाल यो जेबो नेवाटा खक आइडेन्टिफाई गरिए जेबो तो संस्था जस्तो ज्यापो समाजका यलेदु सूची झिपी जनजाति लाउ ख उके मध्ये नेवाका ख का सर्टिफाई या मल्ला ततरौ झिउ नेवाटा यो संस्था जस्तो ज्यापो समाज ल श्रेष्ठ समाज ल जुन आधिकारिक रूपमा सुनामा या चाहिँ मुजु जस्तो खरबुज यो जात दु अब गरे नेनजे अब नेवा खर भल दिने मसिलो अब नेवा ख का आइडेन्टिफाई यो नेपाल सरकार छ या सा जिरो का तो नेवा ख का आइडेन्टिफाई यो चाहिँ नेवाडे डबु वे जो जा तो नेवाडे डबु यो चाहिँ नेपाल सरकार नेवाटे यो जक्क छिपी जात जाति नेवाटे भित्र न यो को जात जाति थियो वो जात जाति का आइडेन्टिफाई यो सची छुना खलाते मा जो सा नेवाडे डबु ख का नेपाल सरकार विधिवत रूपमा दर्ता जातमा संस्था तो संस्था चाहिँ करिब 28-29 वर्ष यो जा नेपाल भरिको संगठन हो करिब 66-67 जिल्ला चाहिँ जिल्ला अन्तर्गत नगर अन्तर्गत वडाटके जस्तै राजनीतिक रूपमा विभिन्न वडाटके संगठन दिए थे यो न चाहिँ नेवाटे संगठन नेपाल भरिको के मध्ये ठाउँ थिए याद न चाहिँ ललितपुर जिल्ला अन्तर्गत थियो महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तर्गत न यो ठाउँ चाङथली वडा यो कमिटी यो विस्तार यो भले चाहिँ चुनाव तो विशुद्ध चाहिँ झिगो चाहिँ नेवाटे हक अधिकार अवसरको लागि चाहिँ हेपी यहाँ विराट संस्था छ यो जो हाम्रो झन्डा खन न राजनीतिक दल गठन याद वो चाहिँ गाउँ चाहिँ झिगो चाहिँ नेवाटे राष्ट्रिय झन्डा ठोक चिन सिगाटी नि टाढा गोरो गई गाउँ खोला है आज यो ठाउँ जे ठाउँ कपट आगत लाग्ने यो चीज खला ठाउँ यो ठाउँ संगठन छा मावा अगाडि हिसाबमा छा लासा जस्तो नेपालले विभिन्न घटनाक्रम ज्यादौँ किनभने यो जस्तो हालिन ज्यादौँ अनि यहाँ निर्मल यो औतत्य न्यायिक अनुबन्ध तर अन्डु चिज आज ज्यादा चीजेस कौन चीज़ स्क्वायर होटल केस स्विमिंग पूल सजिल मान्न सके यदि जेको छे खिचडो छे यदि वो 5 मिनट नबला जेवन दास खिचान यासा वो छेवना वो स्यु छेवना खिचान या जसा वो खिचान या दास वो छे मालिक न चाहिँ शेर्पाना चाहिँ वो स्वीकार चाहिँ रेभिजो स्वीकार चाहिँ वो चाहिँ दाखला खेतीको रूपमा परिचय सम खिस समेत नतला यदि गाँपुर मारा सा वहीको स्क्वायर होटले वना घरवाओंले सुमी मिडोंले जो घटना चीज है जिन्हें था जो जुन चीज वो घटना जोले 5 महीने तक 4-5 महीने तक कोई दिन चाहिँ केस गर्दै ल्याउन छिरिन्छ हरेक घटना चीज मध्ये नजिक जिम्मी जिल्ला वकिल न था नजिक छिरे अध्ययन एउटा चीज नेवाटे अधिकार मतलब कितना नाम जो छिरे हम गैर नेवाटे थे वो होटल फैला दो चीज जीवित करीब हरेक कार्यक्रम में पीड़ित परिवार की विभिन्न बनाते कोई दिन इंटरेक्शन देना
यूची सहभागी नेवा नाचे जुब्या ए जुब्ले चाहिँ बल्ल इन्डियन हेर्न चाहिने अनपछि व्यवस्थापन सिधो कार्यालय जिल्लापी अधिवक्ता रूपमा नरेश देवी हिनीवादे देवी अभियान देवी पासपी तो 20% सिधो कार्यालय सुधे जाम र छिबी 9 बजे या सजिमान होपिन जेल वाले पिन छिबी चुनाव याले करीब अन 2-3 बजे तक चल्दा लेपी जब छिबी केदिन जाने वो जुजु वो जुल लास बनी सासे त वो उल्टो जुबले इन्जे भोल जिंगु फस भोल मग aga अझै इबी सोझो गया त नि जिबी 20 अन हात वो ठासे यदि इबी ठुकी इबी जस्तो इन्जे कुनै का होला नि यु हरले जुटले इन्जे स्वीकार्य भया करोडौं दा फुल मार्च में चाहिँ माया थाहा छ जिंगु वाइस प्रेसिडेन्ट अधिकार इन्जे छुए हाई पावर मनु इबी मान्छे जुल वे जुदा पछि जो लागे छ तयार गर्नु वो जुदा एक चीज के छ अरे कसो पाटो जो सो चाबीले गर्नु छ चाबीले जेपे शिवी था जुन चीज चाहिँ ये नेवाते सिधो रासा अनि उइको जुन चुसा अनि जुन चाहिँ आ रो बसी वो यो चाहिँ उइ मोबिल पुलिस प्रशासन त्यहाँ उइ माला अवस्था जाऊ ल वे चीज थियो घटने क्रम झिहान अनि जुइ मको मोजी का छिने थापी वो चीज लागे छिबी सबै शरीर जुइ मु हि त हामीले विभिन्न राजनीतिक रूपमा ठाउँ आस्था रूपमा छरा राजनीतिक रूपमा छिटो घेपो है प्रयोग चाहिँ वे जुजा वो चीज त छिने विस्तार ठाउँ ठासेन छिबी युवाटे अस्तित्व लागि अधिकार लागि भल्काउने म वो जुजा तो चीज मन देना तो सँगसँगै छिबी आर्थिक रूपमा देशमा समृद्धि जाने वाला छिबी तो हिसाबले बस अनि लासे हो नेवारले पासपोर्ट चाहिँ जेको दिना हक अधिकार अवसर विभिन्न टाइमले छिबी मान्य जुन हया राज्य शक्ति देशमा छिटो बजेट ब्याजन बुला छिबी देशमा चिपिन त ठो भिडियो यल लासा स्क्रिनले उयो जवै कुचा उयोपट्टि वे जुजा कुछ जो लागे छिबी हामीले सल्लाह व्यक्त जेका सो सांगठनिक रूपमा वनमा सब्स्क्राइब अनलिक बेल आइकन थिया जिटा इनाबियाना छ भिडियो स्विच ओपी तकिस्तान सुब्याडो